Lilith, mitologija, astrologija i arhetip senke. Postoje figure u mitovima koje nisu stvorene da bi bile voljene. One postoje da bi bile zapamćene. Lilith je jedna od njih. Njeno ime ne dolazi tiho. Dolazi kao šapat iz tame, kao odbijanje, kao pobuna, kao sećanje na nešto što nikada nije imalo dozvolu da postoji. U mitologiji Lilith se pojavljuje pre Eve. Stvorena je, prema nekim predanjima, od iste zemlje kao Adam, ne iz njegovog rebra, ne kao dodatak, već kao ravnopravno biće. I upravo tu počinje problem. Lilith odbija da se pokori, odbija hijerarhiju, odbija ideju da je njeno mesto ispod, iza ili u senci. Kada joj se kaže da mora da se povinuje, ona bira odlazak. Napušta raj, napušta red, napušta sigurnost, ali zadržava sebe. U kasnijim mitovima taj čin slobode biva kažnjen. Lilith postaje demonizovana, pretvara se u noćno biće, zavodnicu, kradljivicu dece, simbol haosa i opasnosti. Ali mitovi nam uvek govore onoliko o društvu koje ih stvara, koliko i o likovima koje opisuju. Lilith nije zlo u svom izvornom obliku. Ona je ono što sistem ne može da kontroliše. I upravo zato je arhetipski snažna. U jungovskom smislu, Lilith pripada domenu senke. Senka nije ono što je loše, već ono što je potisnuto. Sve želje, nagoni, impulsi i istine koje ego ne može da integriše, bivaju gurnute u nesvesno. Lilith predstavlja onaj deo psihe koji odbija da se prilagodi po cenu samouništenja. Ona je divlji princip, autentični instinkt, primordijalna energija pre nego što je civilizovana, ukroćena ili moralizovana. Kod Karla Gustava Junga arhetipovi nisu ličnosti, već obrazci iskustva. Lilith je obrazac izopštene istine. Ona je glas koji ne pristaje na kompromis, ako kompromis znači gubitak suštine. U astrologiji Lilith ulazi kao simbol, ne kao planeta. Najčešće se koristi takozvana crna Lilith, matematička tačka, apogej mesečeve orbite, mesto gde mesec najviše odstupa od zemlje. Već sama ta simbolika govori mnogo. Lilith je tačka udaljavanja, tačka gde emotivna sigurnost puca, gde nema utehe, ali ima sirove istine. U natalnoj karti Lilith pokazuje gde osjećamo duboko, instinktivno nepripadanje, gde smo preterali ili gde smo bili previše divlji za tuđa pravila, gde nosimo stid, ali i moć, gde smo bili ućutkani ili gde smo odlučili da više nikada ne ćutimo. Lilith nije udobna energija. Ona ne nudi balans, već suočavanje. Ne traži harmoniju, već integraciju. Kada se Lilith potiskuje, ona se vraća kroz destrukciju. Kada se demonizuje, ona postaje obsesija. Ali kada se osvesti, ona postaje izvor lične moći. U jungovskom jeziku, rad sa Lilith znači rad sa senkom. To je proces u kome prestajemo da projektujemo sopstvene potisnute nagone na druge. Preuzimamo odgovornost za sopstvenu tamu, umesto da je proglasimo tuđim problemom. Lilith ne traži da bude prihvaćena od sveta. Ona traži da bude priznata u nama. U ženskoj simbolici Lilith često predstavlja potisnutu seksualnost, autonomiju i bes. U muškoj simbolici ona se može pojaviti kao strah od nekontrolisanog, od ženskog principa koji se ne može posjedovati. Ali u suštini Lilith prevazilazi pol. Ona je arhetip granice, mesta gde ego gubi kontrolu i gde duša počinje da govori. U narednim videima posmatrat ćemo Lilith kroz znakove zodijaka.
Vidjet ćemo kako se ovaj arhetip ispoljava u različitim psihološkim i životnim temama. Gde se budi bunt, gde se javlja tabu, gde leži sirova, nepripitomljena istina. Ali pre toga, važno je zapamtiti jedno. Lilith nije ovde da bi nas uništila. Ona je ovde da nas podsjeti ko smo bili pre nego što smo naučili ko moramo da budemo. Jer ono što se izbaci iz raja ne nestaje, ono čeka. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga sa nekim ko voli i psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju, do sledećeg susreta, ostanite radoznali i nežni prema sebi.